Kinsay maghudasanay sa 13 hudas. Si Camille Villar o si Rodante Marcolita mamoy gaingon nga mas hudas pa ni Judas ang muhudas nila. So ugma kinsay muhudas sa 13 ka hudas. Paminaw na to ni si Camille Villar kung dili ba siya mo hudas. Si Marcolita hudas naman ni daan. Hudas ni muni ni Judas uban sa mga Duterte nga gipaglaban ang China. Dili ni siya senador sa Pilipinas, senador ni China. Dili loyal sa Pilipinas, loyal sa mabudhion, loyal sa Judas. Mangutan na tag kisay mo Judas, si Marcolita Judas na nidaan. Si Camille Villar, pwedeng masayop ko pero sa akong pagtuo si Camille Villar mubalik ni sa administrasyon. Doon nagiproteksyonan nga negosyo ani. Kinsa mga Judas ang muhudas sa ilang isig ka Judas. Alan Peter Cayetano, wa naman pinuno sa mga Judas. Si Peter Cayetano mao'y nakaingon nga nagkadagma-dagma si bato. Wala mo siya kahakog sa gahom, tung sa kahakog sa posisyon nga mamahimo siyang Senate President. Yang gitawagan si bato, gipa adto dito sa Senate, aron lang gid makaboto. Ano na ingon ana ang Senado karon? Tungod na sa gibuhat ni Duterte. Ang mga DDA senators nagpabilin na nga loyal ni Duterte. Kaya giayo nagpatambok ni Duterte sa iyahang panahon. Bisan pag magkabulo-balit at ang kalibutan, kaya ba nga DDA senators Bato, Bungo, Marcolita, Ruben Padilla, Digong may gahimo nilang tao. O din Digong na himong senador na si Ruben Padilla, na himong senador si Bungo, na himong senador si De La Rosa, o nahimong senador ni si Marcolita. Tungod na ni Duterte. Kung balik tag Judas, okay ni may Judas. Sa tarang mga Judas, ligong nga higala. Hangtod sa sunod, kini si Joseph Valdez, daghang salamat, pro Dio et Patria.